So, good evening, everyone, or good day, or good morning to whoever is viewing this video right now. So, pasingod kami doon sa Alric Vin nga Eat All You Can Buffet. As you can see, labyan na to ang Hinatuan Landmark. So, aron yan sa Barangay Bituon. Masaydan na mo kung aron dakaw pag makitaan na mo iyang mga sigahay ngaon. So, amo yan itong meat. I always forget how to pronounce the name of the place. Pero ito, tapad lang sila sini. Sa likod actually si Ann Aroy video okihan o imnanan. Yeah. Yeah. So, this is the building of Alric Vin. That's their entrance. As you can see, aroy makitaan mayungaon na kanila business name. Grill and restaurant. So let's go inside. And today is Tuesday, so what I get tanto utaw since it's Tuesday. And as you can see, kami pa ang first na yakaabot, no? But later on, when we interviewed the manager or the owner of the place, we were informed that already sabyag order pa take out and yaka-serve isab sila ng cater during daytime or in the morning and lunchtime too. So, amaining kanila food. They have fruits and vegetable salad. What I just opened is a fish tuwa, no? And then beside nga ongi butang isab nila ang sabaw na Bisaya na manok. And we have here the guide kalimtan ang rice, and then pansit, and the kaang unay guide tawag si and my gosh pasaylo cordon bleu or whatever that is, the chicken pop I don't know if I'm pronouncing it right. I think that's fish and barbecue. Sinuglaw, yeah. Shrimp, sauteed. Ano gani yan? Wala ako sinto yung kakanin. This one is parang a fritada of some sort. Ay, forgive me. The other one is like kumba. So, aminin kanila, eat all you can rules and policies. No sharing, no takeout, leftover charges, and 1 hour ang time limit mo. And you must follow the etiquette of dining. No? So, that's the view that we have. So, it's an open area. You don't need a fan kay ang hangin galabay-labay lang. And we have some decorations makitaan. So the place is very simple. It makes you feel at home, no? Makes you feel very welcomed. And aray ka na nila poster over here, which will give you the basic information. It's an unlimited buffet promo. Eat all you can for only $199. So Monday to Sunday, Alric Vin Grill and Restaurant. So for more info, interviewin ta ang owner. Okay, so mayong gabi Good evening. Although kakilala kita, ang upod wala sa ganyan kakilahan. Correct. So, introduce na to ang kanato kaugalingon. Ako tungod si Ricky Viola, taga Barangay Bituon, Barangay Kagawan ng Barangay Bituon. Then isa na yaga-manage ng Alric Vin Grill and Restaurant. I hope na kabisita sa mga di panag sa Alric Vin. Eat all you can only buffet for only 199 pesos. For only 199 pesos. Yes. So, unan by rules si Ann. Kaya di ba, usually pag mag-eat all you can kita. We have rules and policies. No sharing, no takeout. Leftover charges, of course. Then 1 hour time limit. And of course, we have to follow the etiquette of
Unan ba oras magsugod ang 1 hour? 1 hour. Let's say 6 p.m. mag-start ang kuan. So, The moment na magkuha kami ng plato, ano ba yan? Magkaan? Or, dili, pwede ra yan. Kung magsa-start na ng pagkuha ng food, aha, pwede na mga, say for example, 6 o'clock. So, mga 7 p.m. or 7:30, aha. alam mo na. Ah, okay. Saka na to pagkaanya na ginabayaw every day ba? Yes, every day. Monday to Sunday. Monday to Sunday. So, available yan, mga what time na makakani sila na prepared na tanan ang food. Kay medyo early kami. So, mga what time, yung kompleto dagay diyan, ya bayaw. Pag lunch, Uh-huh. ready ra ang kanato lunch for 11 a.m. Aha. Then, mo end kita ng 2 p.m. sa lunch. Then, Pag dinner? Pag dinner, mo start kita ng 6 p.m. mo end kita ng 9 p.m. Okay. And kaya sometimes ako yung mga walk-in na yung mga travelers na sa late na sila maabot. So, usually, mag-start sa gate kita siyang appetizer. Unay ka na ito mga gina-prepare for appetizer. Mga appetizers namin, ano ka na to, garden salad. Aha. Then, arisap ka na to nga to, onion squid rings. Aha. Then, mga main course na dahil. Aha. Mga sudaan na to. Pila ka buok ang usual mayo na ginahanda na sudaan? Usually, we prepare 10 to 13 kinds of Uy, viands. Igay sab no? So, kompleto ba kita may manok? Baboy karne, chicken. Pork, fish, Isda. isda. Pwede ba makakanin yung mga halal or yung vegetarian? Yes. Aring pwede. makaanin na? Then, ano ka na ito, mga seafoods, like shrimp, may ano ka na sa Daigay agaw, no? So, unahan gayon na main course ang dali ay da mahurot. Kasi bantayan mayo. Ito namin nga ni best seller namin ang Oo. tuglaw. Sinuglaw. Tapos saang, Saang? paspasan nila yan. And kanto popsicle isab, chicken popsicle. Chicken popsicle. Unay ka na to mga dessert ya. Well, wala kayo makaprepare doon na dessert. Fruits lang. Fruits sa doon. Ang days na aray ka na to dessert, unay Friday. usually. Friday, Saturday. Friday and Saturday. Wow, gabi no. So, mo average kita mga so far, daig-daig day sab ang yakakaningan ni na hinatuanon. Yeah. Dagdag isab. Ang mga non-locals, yakabato kay day sab sila. Ang upod. Wow. Ang local. Kuanya, kung iyang gusto tao namin magpa-cater, 'di ba? Yang offered isang, 'di ba? Yes po. Oo, so uno namin pag kontakan mo kung gusto namin magpa-cater. You can chat my messenger, Ricky Viola, and then you can also call and text our number. Posted din na where hinatuan ako. Yes. Oo. Pwede ka mag-contact na dito para sa namin. Kung magpakanda tara ako yan ng good for 30 packs na ipa-cater na mga pila ang kanakanda mo ng kwarta. Without lechon yan yun. Without lechon. Without Well, lechon. kung sa Eat All You Can, sa 199 times 30, almost probably mga 6,000. Kung kana ko yung ipa-cater ko na sa bahay ko ipahanda, Pwede sa mga pila i-budget ko. yung magpa-cater tapos sa bahay ikuan pan ang kanato sa embassy ang may packs. Sorry ka na to 180 per pack, 280 per packs. And dari ka na to 350 per pack. Yan 350 ang ari lechon. Complete ra yan, mga soft drinks and water. Kanan din. Kita sa ako yun ari stage na to ngani. So ari time isang na ari banda ngani. Yeah. Every Friday. Every Friday ang ari Kaya ka na to banda. Friday nights. Wow. Until what time ba yaga sira ini? 12 pag 12 Friday. pag and Saturday. Friday. Pag weekends 8 to 9. 8 to 9. Like Nasayo-sayo man. after Eat All You Can mo end na Mo end the time kita. Okay. Kung sa kanami ko, Friday night lang o Saturday lang ang kanami. Any message sa mga utaw na wala pa yung kakani? Well, to those na hindi pa nakapunta, visit kayo sa Alric Bin Grill and Restaurant. Then i-try sa bangka namin malamihan na food para ma-experiences of mayo. And then sitong yakan nila, balik-balik siya. Salamat tayo sa kami pag-patronize sa Alric Bin Grill and Restaurant. Salamat tayo o
God bless us all. Salamat, kuya! So again, thank you so much Kuya Kagawad Ricky no sa pagsugot sa kanato interview, and right there I'm eating barbecue, so yagsugod ako ng pagkaan. I just want to tell you na ang kanako video, I don't want to edit it na grabe pagka-edit kay my gosh, aray kanako trabaho ug aron pay kanako mga charger sa kinabuhi. So I'm just doing this on the side kung gusto ko lang nga unho tanaw ya kaantar ako ng silen pretending that it's not harang, but guys, it's really harang. I'm just pretending that it's not. So going back to what I said, I'm just doing this for the memories. The heck, Meta, gamay ang sweldo naan. I just realized, or kailangan kayo garot na igi ang kanato viewers and followers. But anyways, going back, I want to start this vlog kay I want to show na there is more to Hinatuan than Enchanted River. Enchanted River is very beautiful, but aside from that, we have beautiful beaches, beautiful people, we have good food too. So, daigay pagayod ang pwede mo mabisita sa Hinatuan, and I want to showcase that, no? Suportahan isab nato ang kanato mga local establishments kay sila ang magpahimo ng kanato ekonomiya na progresibo gayud. So, nga na portion taraw, gihadlo ko taraw ang kanako pag umangko na Jacob, pag dili mo yan mahurot makabayad ka gayud, pero tungod kay kaiban ko sa ang kanaan mama, dili gayud yaan mauto-uto kay mag-reaction paper sa din ang mother, so way mahimo ni tita dili ma-char-char. Anyways, ang pagkaan gayud ngaon guys, 199 sulit agad yan kay only rice, only viand, tapos only drinks pa gayud. So, di ba? 199 hay ko sa manghanap. So, pag kumansin ng video, amo ito, yag patunaw da, yakad to sa pikas da isab. Bye!